Okay, event planning ni, okay, first kita kena tahu purpose event tu. Okay, once kita dah tahu apa event yang kita nak buat, okay, so kita masuk dalam event planning ni. Okay, first kita kena tahu purpose kita buat event tersebut. Purpose tu adalah kenapa, mengapa, sebab apa kita nak buat event. Nak tahulah reason dia kan. Okay, so dia cakap kat sini, for example, if you are running a conference for financial planners, there could be two quite different purpose. Kalau awak buat financial planner untuk conference kan, conference untuk financial planner, ni baguslah kan nak buat financial planner punya conference. Sebab apa? Sebab untuk manage your finance well kan. So first purpose dia adalah untuk facilitate and exchange information, bringing participant up to date with the latest changes in financial planning software product. Yang kedua, untuk achieve memorable out of body experience for financial planner in order to develop a positive association with a new software product. Dia ada dua benda yang boleh dikategori. Dia bagi contoh lah, kalau buat conference mengenai financial, kewangan, so first dia kata boleh exchange information, boleh, maksudnya company ataupun korang punya staff boleh tahu up to date punya software produk yang boleh digunakan. Lepas yang kedua tu lain sikit lah ayat dia, achieve memorable out of body experience untuk financial planner lah. Macam tu. So bila korang nak buat suatu event tu, korang kena tahu apa dia punya purpose. Okay, the focus of the first of this purpose in information, while that of the second is entertainment. Pertama tu mestilah fokus kepada tujuan kita nak bagi information, benda yang ilmiah. Yang kedua barulah kita pakai kita boleh buat ayat macam kita nak mengeratkan silaturahim contohnya, more kepada orang kata spiritual punya side lah kan. So benda ni adalah objektif, contoh objektif juga. So dia boleh 2-3 purpose yang boleh awak fikir kan. First lebih kepada ilmiah, kedua kategori yang more entertaining, macam tu. Okay, next is stakeholder. Okay, stakeholder ni adalah orang-orang yang in charge biasanya dalam korang punya event, tapi ni akan bagi kesan kepada event awak. Okay, principal person or organisation atau client, dia terdiri daripada media, community, authorities and government agencies, service contractor and supplier, event audience, spectators, participants, performers, sponsor and donors. Benda-benda ni adalah orang, person in charge atau person yang terlibat dalam menjayakan korang punya event sebenarnya. Media contohnya tiba-tiba ada sinar harian kemari yang macam tu. Ada fotografer kan. Sponsor semua kena jemput lah. Jangan lepas pada dia orang dah sponsor korang punya event tapi korang tak jemput untuk pergi korang punya event. At least jemput lah. Okay, macam tu. Benda-benda ni kalau ditanya dalam korang punya final exam, apa kategori people yang impact dalam bagi kesan terhadap korang punya event, korang boleh jawab benda ni lah. Ada berapa ni? Ada 7 person ataupun 7 kategori people yang beri kesan terhadap korang punya event. Okay, next is people yang involved dalam staging and event. Staging maksudnya orang yang berada di belakang tabir lah. Okay, talent, manager, cast and crew, contractor, supplier, employees, volunteer, emergency service. Okay, so benda ni sangat penting dalam korang punya staging and event. Itu maksudnya staging sebab dia stagekan event korang tu. Okay, next is objective. Tadi purpose. Purpose usually ada 2 je kan. So ni adalah objektif yang perlu ada, boleh measure kan. Okay, pertama kita nak objektif kita, berapa kita dapat capai target people yang akan attend tu. Berapa orang boleh attend, berapa orang peserta, berapa contribution sponsor tu,
Berapa value grant dan donation yang orang bagi. Profit yang kita dapat. So benda tu kita kena tahu objektif sesebuah event tu. Level media exposure, maksudnya nanti media dah ambil kita punya event kan sebagai dia orang punya tontonan semua orang. So benda tu akan bagi exposure kepada kita punya company lah kan. Number of repeat visitors, siapa yang biasanya datang setiap kali kita buat event. Berapa merchandise yang kita sold. Kadang-kadang ada cenderahati yang ataupun sesuatu barang yang kita offer untuk dibeli. Habis the event, korang boleh beli buku lah kat luar. Macam tu lah. So, berapa value merchandise yang terjual. Berapa food and beverage yang terjual. Number of exhibitor atau stallholder. Ni more kepada orang buat event yang macam booth, buka booth kan. Benda ni lah. Tema. Tema sangat penting juga. Kita kena tahulah tema apa. Kena sebabnya dia nak suit the poster semua. Korang kena tahu tema apa korang nak buat if korang nak buat sebuah event. Financial consideration. Yang ni sangat penting. Sama macam dekat atas tu. So mengelakkan konflik, kita kena kreatif lah untuk spend the money on the event tu. Alright. Develop proposal. Yang ni penting. If korang nak buat sesebuah event, first and foremost korang kena develop proposal ataupun big details. Untuk attract the funding, cuba tengok yang bulat tu. Untuk attract funding a sporting event, may need to show how the event work. Untuk kita nak attract orang untuk bagi fund ataupun derma ke sponsor kan. First, kita kena meet the needs of participating punya players, volunteer and official. Kedua, meet the needs of event audience spectators. Enhance profile of sport in question. Generate visitor to the city atau town. Attract a key market segment. Kita kena tunjuklah kita ni ambil participant daripada semua pelosok kata community ke apa kan. Provide an ongoing competition, attract media exposure. Maksudnya kalau kita boleh attract media ni, so the sponsor tu dia akan lebih berminat untuk sponsor kita kan. Macam tu. Dia adalah outline yang mana maklumat yang perlu ada dalam bid document ataupun proposal yang korang kena buat. Kalau buat sesebuah event, apa yang perlu ada dalam proposal tu. Benda-benda ni lah. Cover letter, cover sheet, executive summary yang korang dah biasa buat kan. Dalam social class, so that benda ni tak familiar lagi lah kan. Korang familiar lah kan maksudnya. Executive summary, event concept, event dates and program. Apa dia punya infrastructure, attraction, marketing. Macam mana korang buat flyers, poster, event audience, venue kat mana. Korang dah bahagi kepada AJK. So ada event management, bajet berapa, tiket berapa korang punya accommodation kan. Social activity apa yang nak buat, event staffing, siapa yang terlibat untuk event tu. Logistik, bahagian logistik, event service, technical, handle the PA system tu, risk management plan, kalau ada yang sakit emergency ke apa kan, impact and evaluation methods. Benda-benda ni tak semuanya kena ada, tapi benda ni dia list semua. So yang mana yang sesuai dengan event awak tu, boleh lah kena ada lah dalam awak punya proposal document tu. This is following item yang kena include as appendices. Appendices ni adalah lampiran. Lampiran kena ada apa? Kena ada letter support. Maksudnya siapa boleh support kita tu, kena ada surat dia. Lepas tu testimoni daripada previous satisfied client yang sebelum ni kita dah buat event. So kita just print out apa gambar semua tu, kita letak dalam appendices. So nanti dia orang akan lebih berminat lah yang kita dah ada pengalaman untuk menguruskan event tu. Previous event evaluation report, yang ni kita nak ambil sebagai orang kata bukti lah kepada diorang yang kita mampu buat event kan. Financial records dengan audits kita, yang mana kita tak cukup, yang mana kita cukup.
specific document such as business registration and insurance. Kena sedialah benda-benda ni, formal punya dokumen. Sebab apa? Sebab nak suruh orang tertarik dan percaya yang korang boleh buat event ni. So nanti bila dia berminat, dia akan sumbangkan money ataupun tenaga lah kan kepada korang apabila korang nak buat event tu. Okay, so today you have to answer all these review question. First, jawab kenapa organisation organize event. Dah ada tadi dalam first tadi kan. Lepas tu kita kena pasti barrier apa yang akan ada jika kita nak plan event. Halangan apa. Apa kriteria yang kita kena consider. Biasa yang review question ni memang mostly akan masuk dalam korang punya final exam. Okay. List and outline of information yang perlu ada dalam brief document dan juga proposal. Okay. So answer them all lah. Okay. Submit hari ni juga. Okay. Sebelum malam ni korang boleh hantar tak? Okay. That's all. Thank you for today. Thank you class.